Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran masjid Lembaga Pentadbir Masjid An-Nahdah bekerjasama dengan MHDS malam ini makin bersemarak, makin bertambah barakah dengan kehadirannya para alim-alim ulama kita dan juga daripada para habaib kita. Yang mulia dari antaranya ialah Syekh Afifuddin Al-Jailani, iaitu seorang yang berketurunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga Al-Ustaz Pak Kiai Syukran Makmun daripada Indonesia dan Habib Dr. Abdul Qadir Muhammad Al-Abashi dari Indonesia, dan Ustaz Pak Kiai Haji Hafiz Syekh Hafiz bin Haji Selamat daripada Al-Jandrami daripada Malaysia. Dan demikian juga daripada asatizah kita daripada Pahang, daripada Singapura dan juga daripada negara-negara semberang. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka yang mana saya sebutkan nama, yang tidak saya sebutkan, maka mudah-mudahan majlis kita pada malam ini akan bertambah lagi barakahnya dengan keberkahan kehadiran mereka, dengan keberkahan syafaat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tadi selepas maghrib selesai kita daripada membaca maulid Dibai, tuan-tuan sini dapat menghayati bagaimanakah kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ternyata dalam maulid Dibai tersebut. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan pula beberapa tausiah ataupun wasiat-wasiat serta peringatan-peringatan tazkirah daripada para alim-alim ulama kita yang dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan bertambahkan lagi berkah kita dan mendapat kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunjukkan kebenaran cinta kita kepada baginda. Maka saya mulakan pada malam yang mulia ini dengan mohon Dr. Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Abashi dapat menyampaikan sepatah dua kata tausiah, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan kita bersama. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengurusi majlis yang saya hormati Al-Ustaz Fauzi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberikan keberkahan atas beliau dan murid-murid beliau. Para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus Syekhuna Al-Ustaz As-Sayyid Afifuddin Al-Jailani, para kiai-kiai, para alim ulama, hadirin dan hadirat, kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini kita menghidupkan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tanda ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita Rasul yang teragung, imam para nabi-nabi, penghulu para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berusaha meniru para alim ulama, para pujangga-pujangga yang melantunkan kata-kata pujian, kata-kata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak mampu
untuk menyusun, menggubah kata-kata yang seindah itu. Demikian ini hanyalah merupakan tanda ketidakberdayaan kita. Tetapi keinginan kita sangat besar untuk menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan contoh kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan nama mereka masing-masing, kecuali nabi kita. Beliau tidak pernah dipanggil dengan nama kosong, tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Di dalam Al-Quran kita temukan ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa, dan demikian nabi-nabi seluruhnya, termasuk Ibrahim, bapa para nabi-nabi, dipanggil dengan nama kosong. Tidak demikian dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahkan di dalam kitab-kitab yang dikritik oleh Al-Qur'anul Karim sekalipun, di sana nabi kita tidak pernah disebut namanya, disebut dengan dipropet nabi itu. Ini menunjukkan suatu kebesaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan ingatan tentangmu. Allah Subhanahu wa taala antara lain berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebut pangkat beliau, kedudukan beliau sebagai rasul, Allah lebih dahulu menampilkan beliau sebagai sosok yang mulia, sosok yang suci. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kepada kita kenapa beliau diangkat sebagai penghulu para nabi. Allah membuka firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai dikau sang nabi, inna arsalnaka syahida, kami utus engkau sebagai syahid. Beliau itu dikedepankan lebih dahulu sebagai suatu pribadi yang mengagumkan. Syahida, beliau ditampilkan sebagai bukti kesempurnaan hamba. Tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sesempurnanya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut kata-kata hamba kecuali untuk memuji. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata hamba untuk nabi-nabi, rasul-rasul, Allah sebut nama mereka. Antara lain sebagai contoh, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menyebut Zakaria dengan pangkat kehambaan. Abdahu Zakaria. Dan Allah mulai dengan mengatakan zikru rahmati rabbika. Ingat dan sampaikan kepada umatmu betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu, penganugerahmu. Ini Allah mau berbicara tentang anugerahnya kepada Zakaria. Tetapi yang disebut Tuhan engkau, wahai Muhammad. Zikru rahmati rabbika, bukan zikru rahmati rabbihi. Allah tidak sebut ini Tuhan pencipta Zakaria, tidak, Tuhan pencipta engkau. Padahal yang Allah mau bicarakan tentang nikmat anugerah Allah kepada Zakaria. Tetapi Allah menyebut Tuhan Maha Penganugerah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta adalah Tuhan kamu. Kalau Zakaria saja Allah berikan kepadanya kemuliaan dan anugerah yang tidak tara bandingannya, apalagi engkau. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi-nabi yang lain dengan pangkat kehambaan,
Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka. Tetapi ketika menyebut pangkat kehambaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut namanya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tidak dikatakan bi 'abdihi Muhammad, bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan hambanya. Tidak perlu disebut namanya. Kenapa? Karena tidak ada hamba yang sempurna kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umpamanya ketika menyebut menteri, kita sebut namanya. Karena menteri itu banyak. Di negeri Singapura ini yang mendapat pangkat menteri itu banyak. Tetapi kalau disebut Perdana Menteri tidak perlu disebut namanya. Karena Perdana Menteri di negeri Singapura satu orang saja. Tapi kalau sebut menteri harus disebut namanya. Kalau tidak, orang bertanya-tanya, apa yang kamu maksudkan dengan menteri? Menteri yang mana? Siapa namanya? Kementerian apa yang dia pimpin? Tetapi kalau menyebut Perdana Menteri, itu satu orang saja. Demikian juga hamba Allah banyak. Hamba Allah yang mulia-mulia banyak. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut para nabi dengan pangkat kehambaan, Allah menyebut nama mereka. Tetapi ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kepangkatan kehambaan, Allah hanya menyebut hambanya. Seakan-akan Allah berkata kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, satu-satunya hamba Allah yang betul-betul mendapat kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa para nabi-nabi itu mendapat julukan mukhlasan. Mukhlasan, yaitu yang dimurnikan. Yang dimurnikan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 300 julukan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak satu pun di antaranya kata-kata mukhlasan. Demikianlah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menghargai kedudukan beliau, bahkan dapat menikmati kedudukan beliau karena kita adalah umat beliau yang khusus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh Dr. Abdul Qadir Al-Habashi. Beliau ada program lain lagi pada malam ini, jadi beliau memohon diri. Ya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah kita dapat dengarkan daripada penyampaian beliau mengenai bagaimana Allah muliakan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran, tak pernah dipanggil dengan namanya begitu sahaja, tapi dipanggil dengan nama pujian, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Begitulah Allah memuliakan Nabi kita. Padahal nabi-nabi lain kalau dipanggil dalam Quran disebut ya Adam, ya Nuh. Di sini saja sudah menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita mendengarkan lagi, yaitu tausiah wasiat daripada Yang Mulia Kiai Syukran Makmun daripada negara Indonesia. Falyatafaddal mashkura, mudah-mudahan dapat kita manfaatnya. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Mukarram As-Sayyid Al-Habib Afifuddin, seluruh pengurusi Masjid An-Nahdhah dan seluruh pengurusi majlis yang saya muliakan, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala usahanya dan pengorbanannya dalam rangka kita menampakkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad memang sengaja untuk dijadikan suri teladan, untuk dijadikan contoh dalam segala kehidupan manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah memuji lagi, innaka la'ala khuluqin azim, yang memuji penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbicara tentang keindahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu lidah kita tidak mampu. Dalam syairnya Imam Busiri radhiyallahu an, ma da'athun nasoro fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifani. Ini cukup sempurna pujian ini. Tinggalkanlah oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya pujian apapun saja, asal tidak mentuhankan dan tidak menganak-tuhankan Nabi Muhammad. Pujian apapun pantas. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, tetapkanlah pujian itu kepada nabimu dan kuatkan. Wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin, sifatilah dat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang kau kehendaki daripada kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami, sifatilah nabimu, berikanlah penilaian apapun daripada keagungan selama tidak mentuhankan Nabi Muhammad pantas seluruhnya. Fa inna fadla rasulillah laisa lahu khaddun, sesungguhnya kelebihan Rasulullah tidak ada batasnya. Fa yuriba anhu natikun bifami, semua lidah yang akan berbicara tentang nama, tentu lidahnya bahasanya akan menjadi indah. Mengapa lidahnya menjadi indah? Karena yang diceritakan orang yang indah. Mengapa lidahnya jadi bagus? Karena yang ceritakan orang yang bagus. Mengapa lidahnya menjadi manis? Karena yang diceritakan orang yang manis. Itulah kata Al-Imam Busiri yang malam ini kita agungkan, kita besarkan. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita mengingat apa maksud Allah menciptakan manusia ini. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah
berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan di permukaan khalifah, pengganti, pemimpin yang nantinya akan menjadi pelaksana dan pelaku daripada syariat agama Allah ini. Jadi kita semua harus sadar bahwa kita hidup ini untuk menjadi pelaku dan pelaksana daripada syariat Islam. Ini kita sadari semuanya. Oleh sebab itu, supaya manusia itu nanti menerima syariat Allah, Allah ciptakan manusia badannya, tubuhnya sebagus-bagusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia sebagus-bagus bentuk. Subhanallah, makhluk Allah yang paling indah adalah manusia. Tidak cukup hanya dengan keindahan tubuhnya, tidak cukup hanya dengan keindahan badannya, Allah lengkapi lagi dengan yang namanya akal, yang tidak diberikan oleh Allah pada makhluk lain selain manusia. Mengapa diberikan akal? Agar akal menerima. Dengan akal yang sehat pasti menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal kita akan kenal kepada Allah. Dengan akal kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang Allah ciptakan untuk manusia. Subhanallah. Berapa ayat Allah yang menyatakan afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Berapa firman Allah yang mengucapkan afala yatafakkarun? Apakah kalian tidak berfikir? Belum lagi Allah memperingatkan tentang pemakaian panca indera. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta, binatang spesialis padang pasir yang tidak ada hujan, tidak ada air, tapi unta sanggup berjalan 3 hari tanpa minum, di bawah terik matahari, membawa barang yang berkuintal-kuintal. Subhanallah, maha agung penciptanya. Akal yang mengajarkan kita. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah meninggikan langit? Sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berpusing dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, tak pernah terjadi insiden. Semuanya on time. Subhanallah. Alangkah agungnya Engkau ya Allah. Subhanallah. Matahari jam 6.20 terbenam, pasti jam 6.20 terbenam, tak pernah terlambat. Sudah sekian miliar tahun. Apa pernah di Singapura ini tuan-tuan dan puan-puan puasa jam 5:30 sudah siap untuk berbuka, minuman siap, makanan siap. Kemudian mereka Jibril turun ke Singapura. Wahai umat Islam di Singapura, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 3 jam lagi. Tidak pernah terjadi. On time. Akal yang berkata maha agung Engkau ya Allah penciptanya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah. Subhanallah. Berapa ilmu dalam ayat yang pendek. Ilmu biologi, ilmu astronomi, ilmu vulkanologi tentang gunung. Ayatnya pendek. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah tanah yang terbentang, subur, tumbuh padi yang menghijau. Subhanallah, subhanallah. Akal menerima. Inilah dipersiapkan dengan akal bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal kita bisa memanfaatkan kekayaan alam. Besi bisa jadi kereta,
bisa jadi kapal terbang, bisa jadi kapal laut, hidup sejahtera dengan kekayaan yang dipersiapkan oleh Allah. Subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kok bisa tidak beriman kepada Allah pencipta alam semesta? Alasan apa yang membuat kau tidak beriman? Ilmu apa yang membuat kalian tidak beriman? Pengalaman apa yang membuat kalian tidak beriman? Apakah kalian tidak tahu? Allah jelaskan, wa kuntum amwatam fa ahyakum. Sesungguhnya kamu adalah barang yang mati, kemudian Allah hidupkan kamu. Subhanallah. Makanan yang dimakan oleh ayah dan ibu kita adalah barang mati. Nasi barang mati, tahu tempe barang mati, dimakan oleh kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Masuk ke dalam perut, jadi vitamin dan jadi sperma. Sperma masuk ke dalam perut ibu. Subhanallah, subhanallah. Pertumbuhan dari saat ke saat Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Thumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma thumma ansha'na walqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari makanan itu jadi sperma. Sperma masuk rahim ibu, sekian bulan menjadi segumpal darah, sekian minggu jadi segumpal darah, sekian minggu jadi segumpal daging, sekian minggu tumbuh tulang, tengkorak, tangan dan kaki. Setelah 4 bulan terciptalah bentuk manusia yang sempurna. Subhanallah. Wa kuntum amwatan, sedangkan engkau dahulu adalah barang mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kau jadi manusia di bumi ini. Lahir dari perut ibu. Subhanallah. Ini yang menjadikan seorang profesor doktor ahli janin, ahli kandungan di Amerika Serikat, bernama Profesor Dr. Keith Elmore, kagum dengan ayat Quran ini. Dari mana Nabi Muhammad kok bisa tahu tentang sperma di rahim ibu per minggu, yang sama dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin ilmunya Nabi Muhammad. Ini pasti Allah yang ngasih tahu. Pasti Al-Quran dari Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadari, wa kuntum amwatan, kalau kamu ada hulunya barang mati, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu di dunia ini. Dan sadarilah bahwa hidup ini sifatnya sementara. Allah nyatakan lagi, thumma yumitukum, nanti kau akan saya matikan kembali, masuk ke liang kubur. Ini saudara-saudara, supaya kita menyadari untuk beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, yang nanti kita terpaksa harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratil maut. Oleh sebab itu, yang kita sekarang memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rasa cinta kita pada Rasulullah. Maka saya tutup dengan sebuah syair. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti. Jika seandainya cintamu itu benar, pasti kau akan taat kepada Rasulullah. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti taat. Mudah-mudahan kita seluruhnya dijadikan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada keluarga Rasulullah, mahabbah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, mahabbah kepada para alim ulama, mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Insyaallah nanti kita
akan bersama-sama dengan mereka bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ke surga. Almar'u ma'aman habba yaumal qiyamah. Inilah barangkali mudah-mudahan menambah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan untuk mengingati diri saya sendiri, di samping kita memberkati orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahlil khair di dunia sampai ke akhirat, bersama semua ahlil khair nanti di padang mahsyar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Kiai Syukran Makmun yang telah banyak menyampaikan beberapa wasiat. Antaranya telah menyebutkan bagaimana perkataan Al-Imam Busairi rahimahullah ta'ala yang menyebutkan supaya kita pujilah baginda setinggi mana pun, selagi tak mengatakan dia itu Allah atau Tuhan, maka itulah layak untuk baginda. Dan bahkan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak daripada apa saja pujian, walaupun sudah jutaan-jutaan syair puji-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi percayalah baginda Nabi lebih daripada itu. Dan yang hanya tahu kesempurnaan, ketinggian darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penciptanya, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di sini pernah satu masa Al-Imam Busairi rahimahullah taala, sewaktu dia mengarang tulisan syairnya Burdah, beliau telah menulis Muhammadun Bashar, Muhammad itu manusia, tetapi nak dikomplitkan tu tak tahu apa perkataan nak diisikan. Malam itu dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya berkata, ya Busairi, sempurnakanlah perkataan Muhammadun Bashar wa laisa kal bashar, tapi bukan seumpama manusia. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang terpuji dan teragung di sisi Allah, karena dialah Allah jadikan alam semesta ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita banyak lagi para alim ulama kita bersama-sama kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita mengambil manfaat daripada mereka. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Syekh Hafiz daripada negara Malaysia Al-Jandarami, falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Dimuliakan Fadilatul Syekh Tengku Muhammad Fauzi, muliakan para habaib, para ulama bil khusus Syekh Afifuddin, Kiai Syukran, para ulama, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Para ulama ada mengatakan bahawa orang-orang yang itba'ur Rasul SAW itu mengikut Sayyidina Rasulullah SAW, maka akhlaknya akan menjadi akhlak yang baik. Saya ingin menceritakan sedikit tentang pesanan guru saya Habib Bakar bin Hasan Al-Lattas Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Bulan lepas saya ziarah dia di Depok, Jakarta. Dia pesan saya, ya Ustaz Hafiz, duduklah kamu di bawah Anwar Muhammadiyah. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, macam manakah mereka dapat membentuk akhlak yang mulia? Para ulama tasawuf mengatakan hati itu raja. Mata, telinga, tangan, kemaluan, akal, ini semua tentera kepada hati. Karena hati itu raja. Kalau rajanya baik, sekaliannya baik. Ya, iza saluhat salat kullu, iza fasadat kullu. Ala wahal qalb. Jadi guru saya kata, hiduplah kamu di bawah Anwar Muhammadiyah.
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memenuhkan hatinya dengan kasih kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah hati ini membentuk matanya. Mata tu akan melihat apa yang Rasulullah SAW kasih. Sebab hatinya kasih pada Sayyidina Rasulullah. Telinganya akan mendengar dengan apa yang Sayyidina Rasulullah SAW kasih. Sebab hati itu raja. Apabila raja itu baik, rakyat baik. Jadi maknanya kita kena penuhkan hati kita dengan anwar Muhammadiyah Sayyidina Rasulullah SAW, iaitu cahaya-cahaya yang terang benderang yang disuluhkan akan dia oleh anwar Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah alhamdulillah kita lihat persatuan pembangunan insan wal akhlak. Maka akhlak itu akan terbentuk apabila hati itu kasih kepada Sayyidina Rasulullah. Sebagaimana apabila seorang isteri kasih pada suami, dia akan ikut kehendak suaminya. Apabila anak tu kasih pada mak bapak, dia akan ikut. Terbentuknya kelakuan anak mengikut ayahnya. Maka terbentuknya tangan kita, mata kita, telinga kita, akal kita, roh kita, kaki dan kehormatan kita. Dengan sebab hati itu kasih pada Sayyidina Rasulullah, dipenuhi dengan cahaya-cahaya nur anwar Muhammadiyah, maka terbentuklah insan yang berakhlak. Sebab Sayyidina Rasulullah insanul kamil. Inilah sebenarnya alhamdulillah majlis Sayyidina Rasulullah SAW, majlis berselawat atas Nabi SAW, majlis memuji, ialah insyaatul arwah, iaitu membangkitkan roh tu supaya kasih kepada Rasulullah SAW. Para ulama-ulama sufiah menjadikan majlis Maulid Rasul SAW. Saya mendapat cerita, ya, hingga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasul Aziz ada mengarang kitab Maulid. Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Kutubul Madinah, Syekh besar Tarkat Samaniyah, saya ada kitab Maulid dia. Saya dapat di Palembang. Ya, Imam Bushiri Tarkat Syaziliyah ada kitab Maulid Burdah. Ya, Syekh Ja'far Bazanji, Imam Mufti Syafi'i, mengarang kitab Maulidin Nabi SAW. Termasuk Abdul Rahman Daibai, ya, Hafiz, menghafaz 100,000 muhaddisin, mengarang kitab Burdah, mengarang kitab Ad-Daiba. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sil Al-Habashi, ya, seorang Alawi, mengarang kitab Simtud Durar. Dan juga Syekh Muhammad bin Muhammad Azzab Al-Madani, guru besar Mufti Syafi'i di Madinah, mengarang kitab Maulid Azzab. Banyak kitab Maulid dikarang oleh para masyayikh sufi untuk insyaatul arwah, membangkitkan roh. Roh hati sama sebenarnya. Ya, roh. Jadi bila roh tu kasih pada Sayyidina Rasulullah, hati tu kasih pada Sayyidina Rasulullah, maka matanya akan kasih pada apa yang Sayyidina Rasulullah kasih. Itulah sebenarnya jalan para masyayikh untuk membentuk akhlak. Mari kita semua kasih kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Para ulama yang datang ni mengajar kita kasih pada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka yang man ahabba syai' karrara zikrau. Siapa kasihkan sesuatu, dia akan ulang-ulang sebutan. Mudah-mudahan kita kasih pada Sayyidina Rasulullah SAW. Kita akan mudah-mudahan pada malam ini memperbanyakkan selawat. Ajar anak-anak kita hafaz qasidah, hafazkan akan selawat. Mudah-mudahan anak kita dari kecil-kecil terbentuk ala bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucap ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Syekh Hafiz daripada Jenderam, daripada Malaysia, atas nasihat yang di mana kita ni cinta Rasulullah SAW. Hati kita pun bentuk dengan hati cinta Rasul, dan akhlak kita pun perlulah dengan akhlak Rasulullah SAW. Itulah baru berartinya kita cinta Rasulullah SAW. Innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Seperti mana kata Pak Kiai Syukran tadi, orang yang cinta itu akan taat kepada orang yang dicintai. Jadi taat kita kepada Rasulullah sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita
cubalah mengikuti akhlak baginda, perkataan kita, perbuatan kita, amalan kita, akhlak kita, pergaulan kita, semuanya insya-Allah. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Hafiz daripada Al-Jandrami, dan sekarang saya menyebut kepada tetamu kita dari Al-Madinah Munawwarah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua datang dari sini untuk nak mendengarkan daripada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bawa orang daripada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah Munawwarah, Syekh Ali Ghaddur. Beliau ini saya dah kenal dah lama dah, dan beliau ni memang masya-Allah suaranya amat merdu. Tapi malam ini dia akan insya-Allah membacakan untuk kita nasyid yang akan menyentuh hati-hati kita. Falitfadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأولياء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. الأولياء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم إلى الله قد زمت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم عن كتاب الله منقول. أعطاهم الله ما شاءوا وأكرمهم كذاك قال الذي وافاه جبريل. يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويمحى القال والقيل. واجعل لنا معهم من حالهم سببا فأنت يا رب مسؤول ومأمول. وصل فضلا على المختار من مضر ما ضج في الكون تكبير وتهليل. وآله والصحاب التابعين فهم نعم الرجال الشآبيب البهاليل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا
سالكينا فيضه عم البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال سائقا لاضعني سربي نحو هاتيك البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اكرم الارواح منا بلقاء خير الانام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع وعلى آل وصحب ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair. Syukran katsiran jazakumullah khair ala Syekh Ali Gaddur. Masyaallah ansyada nasyidan tayyiba wa yu'thir qulub. Alhamdulillah. Terima kasih kita kepada Syekh Ali Gaddur yang mana beliau telah menyampaikan qasidah nasyid yang sangat menyentuh dalam hati-hati kita. Beliau tak dapat lama kerana ada lagi program malam ini, masya-Allah. Malam ini Singapura kita berhari raya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tempat-tempatnya adakan program-program yang untuk menyentuh umat kepada membawa hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan majlis kita ini akan sama-sama kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Amin ya rabbal alamin.
InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita mempersilakan Syekh Maulana Afifuddin Al-Jailani untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam bahasa Inggeris dan juga dengan doa. Dan insyaAllah beliau akan menyampaikan doa daripada Syekh Abdul Qadir Jalani insyaAllah. Dan insyaAllah lepas tu akan kita tutup dengan Ya Badratim. Silakan. Falyatafaddal mashkura as-sidi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Syukran Syekh Ali Gadur. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, with Allah's barakah and blessings, we are attending and we manage to attend the blessed gathering of the Mawlid of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is the Rawdah min Riyadh al-Jannah. This is a paradise. This is a place where we should be all the time. This is a place where we should ask Allah subhanahu wa ta'ala and our heart full with yaqeen that He is going to accept us all and accept our dua insha'Allah. Here is a place and this is the night and this is a masjid and this is a gathering where Allah subhanahu wa ta'ala is going, or He is very happy insha'Allah because of all of us tonight. We've been created to worship Him, to do our best, to struggle, to face the challenges, to purify our soul, to clear the darkness from our heart and replace it with the light of Iman. And that won't happen unless He help us. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. For to worship You, Ya Allah, we need Your help. Help not from anyone, from Malikul Muluk subhanahu wa ta'ala. But we have to see an example of those whom they really struggle and they really tried their best to show us the path to Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Muflihin, those whom they have reached to the triumph of ibadah, those whom they are not struggled to purify their heart, but those whom they help us to purify our heart. He have sent the prophets, Al-Anbiya, Wal-Mursaleen, the messengers. And through their life stories, we came to know the meaning of Al-Iman. Through the life stories of the prophets, Allah going to strengthen our hearts. He have said subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ya Rasulullah, from all what related to you from the stories of the Prophet is to strengthen your heart. The prophets, all of them, Al-Anbiya Al-Mursaleen. So from the life story of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatillah lil alamin, he been sent as rahmah. Yani the struggle we are going to face by taking Rasulullah, our excellent example,
that struggle will be like peace and mercy to all of us. We will feel this is something called sabr. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Through your sabr, you show patience. This will be rahmah for you, in order for you to cross the bridges of challenges in this life. So the greatest and the excellent example, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he came to show us that. Question. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have said, "Addibu awladakum ala hubbi." Treat your children to love me. To love whom? Rasulullah. Allah said in a holy Quran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. If you really love Allah subhanahu wa ta'ala, then follow me. Follow whom? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. True or not? How much? Countless. But do our children love Rasulullah? Yani if you ask your son or your daughter, do you love Rasulullah? The question will be yes, or maybe he don't know. And this is really problem here. What he knows about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What is his knowledge about Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What he knows about him? What he knows about Sahaba? What he knows about Ahlul Bayt? What he knows about all these things is the lessons. We have to try our best to teach them, in order for them to be salihin. That is our responsibility. So if you say, I love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will say to you, I want to see your son, or I want to see your daughter. Then when I ask him the question, from that question, from his answer, I will come to know, or we will come to know, if we really love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or we just claim that we love him. The one who really have the love, not the one who claim he have the love. So it is very important for all of us to understand the message. The message of Sahaba. Through the story of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and how he used to deal with his Sahaba, how he used to love them, how all the children, everybody in Medina loves him sallallahu alaihi wasallam. For them, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is everything. When they say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Umar radiyallahu anhu, one day his son made a mistake, and for that he have to whip him. You know what he have done? He brought a slave. That slave got his freedom because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salam, whenever he got something, any source of money coming to him, he will save it to free the slaves. Till after that, Islam said no slavery anymore. Khalas, you are Allah's servant only, subhanahu wa ta'ala. So Sayyidina Umar, he brought one slave which got his freedom because of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said to him, how much you love Rasulullah. The person could not reply by his tongue. His tears replied in behalf of him. He started crying because he cannot explain. He cannot show his love to Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, when you are going to beat my son, the hardest you beat him, that you show me you love Rasulullah the most. Ajib. That is not our story here. But that slave, he had this love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he didn't manage to spend long time with him maybe. He used to hear about him. But he knows who is Muhammadur Rasulullah. The children, listen to this story. The biography of Sayyidina Rasulullah as As-Sirah Nabawiyya, which we really miss it. We need to know. Now when we meet in Majlis, Mawlidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, any Majlis, we know how Allah praise him subhanahu wa ta'ala.
القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم ألم نشرح. This we know. And always this is to refresh our heart and memory and our love to Him. We have to mention that. But we have also to quote always a part of His seerah, so that our children will understand. I bring to them stories how He used to deal with children. One day, sallallahu alayhi wasallam, one night after Isha, people left. He was sitting with Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu anhu, his servant. 11 years. Sayyidina Anas said, 11 years I have served Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I never heard him a single time said no to me. He never said no to me at all. Now, how polite is he when he apologized, sallallahu alaihi wasallam? For example, if someone bring water to you, do you want water? No, thank you. Straight away. Or my son or my daughter, can I do that? No, you cannot. How many number of times we say no? And we say no more than yes every day and night. Sayyidina Rasulullah never used to say no only when he say La ilaha illallah. No God but Allah. Anas bin Malik, 11 years served Rasulullah. He said, not a single time he have said no to me. Anas, one day was sitting with Rasulullah at the mosque. Then Rasulullah asked him, he said, how is your family? How is everyone? How is your wife? How is your children? He said, Alhamdulillah, all of them very fine. But there's a problem. He said, what's the problem? He said, my son, my youngest brother is about 8 years, 7, 8 years. My youngest brother, he is very sad. So he said, why he is sad? He said, he has a bird, and the bird died. And because of that, he is very sad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standed. He said, come, let us visit him. Ajib. Rasulullah wants to visit the brother of his servant at night from that part of Medina to other part of Medina. Who is that? Sayyidul Mursaleen wa rahmatullah lil alameen bil mu'minina ra'ufun rahim. Bil mu'minin what? Not when you imagine al mu'minin, don't imagine the sizes. Straight away you have to go to children also. You have to imagine his mercy towards the children and the youth as well. All the way, sallallahu alayhi wasallam, to visit the brother of his servant. When he came to the house and straight away go to that one, the boy straight away came towards Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and say, Ya Rasulullah, my bird died. Was talking with him very friendly, and all of them walking. He has the love. He complained to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah hugged him, and he started make him feel happy, alayhi salatu wassalam. The young boy. Now our brothers, our sisters, they have problem, passed away, this one sick. We don't have time to visit them. We meet them after 2, 3, 4 months and say, sorry brother, I could not make it. I forgot even to send message to you to say, Inna Allah wa inna ilayhi raji'un. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the greatest example, he got to visit the brother of his servant because his bird passed away. What type of rahmah is this? What type of heart he has, sallallahu alaihi wasallam? That is وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ. He saw a boy in the Eid day, at the Eid day. The children playing, that boy exiled himself from the children, just watching them, but he's not playing with them. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to him and he said, why you're not playing? He said, Ya Rasulullah, I have no parents. I am orphan. When he said orphan, that reminded him of him sallallahu alaihi wasallam, because he's orphan also, alayhi salatu wasalam. So he said, come with me. He took him to his house, sallallahu alaihi wasallam, and he shared with him
Al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhum, they have shared with him their gifts. And they played with them from morning till evening. The time he came out from the house of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was the happiest boy in Medina. So when the other children said to him, today morning you are so sad, now you are so happy. He said, I have found what I want. I have found the brothers whom I want, and the father whom I want, and the mother whom I want. Who is that? Al-Hasan wal-Husayn, my brothers. Rasulullah is my father, and Fatima is my mother. Who made him feel happy? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we inform our children about this story, after 20, 30, 40 years, we won't be around, Allahu Alam. Inshallah, Allah bless all of you with long life and good health. But we have to be prepared. At this masjid, Ustad Fawzi, inshallah, if Allah bless him with long life and good health, or his children after him, after long life, يعني من أحب لقاء الله, we wish to meet Allah subhanahu wa ta'ala. We're not scared from death, but we have to be ready. After that, we want to know how many of our children are going to be here in this mosque the same night celebrating Mawlid Rasul sallallahu alaihi wasallam. How many of them? We have to be prepared for that, because Allah is going to ask you about it. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, there are three things going to keep you connect with this life, even after your death, after you're passing away. I mean, going to the next life. What is that? One of them, أَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. A good salihin boy, son, going to pray for you after you left. This one, the goodness, the reward, the meter will start working. When at Majlis Mawlid Rasul, the reward will be more. When he pray for you, Ya Allah, bless my father with rahmah. My father used to attend here. I am remembering him tonight. Subhanallah. How much you're going to get barakah. We have to be prepared for that minute. Otherwise, we are a big loser. Allah's generosity, you cannot imagine it. But He will give to the generous people, not to the stingy people. Because stingy not for Him, He won't need us. But stingy for ourselves. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi. Allah won't change the situation of people unless they themselves start changing themselves. And then you will see the change coming. Insha'Allah. As-Salihin, those whom they follow Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they came to know the real meaning of Allah's love. Their children, they came to know the real meaning of Allah's love. When they pray to Allah, they feel their prayer. They feel their fasting. They feel their umrah. They feel their hajj. We have to feel it. We hope that we can feel it first before our children. Inshallah, with Allah's barakah, these majalis will continue with our presence, with our children presence as well, inshallah. Inshallah, it will be more, bi'idhnillah. Not in quantity only, but with quality as well. Inshallah, we pray that Allah bless all of us with a true, real and sincere love to Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To be in our akhlaq as He loves us to be sallallahu alaihi wasallam. To be in merciful as He wants us to be. The relationship between us and between brothers and sisters have to be also as Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insha'Allah, we pray that with this barakah, the blessing of tonight, we are going to be blessed with Allah's rahmah. Tonight is a good chance for all of us to pray to Allah. There are many people whom they are depressed and under great stress
because they have problems. But if you have yaqeen with Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala, your problem will be solved and you will be thankful to Him. Or you will bless with patience and you will be thankful to Him as well, inshallah. So let us use tonight this blessed majlis. We don't want to lose the chance. We have to pray. We have to make dua to Allah with our hearts, with the ears of our hearts, and with the to see through the sight of our heart, through our basira. That Allah subhanahu wa ta'ala bless us through His generosity with acceptance and show us the straight path to reach to Him, insha'Allah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all of us will be guaranteed the shafa'ah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That all of us will be guaranteed, insha'Allah, to have the blessed drink water of Al-Kawthar from His blessed hand, insha'Allah. Insha'Allah, we hope and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless all our children, daughters, sons, and all our generation to have the true love to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all of us will be, insha'Allah, sharing tonight's barakah through Allah's rahmah, through Allah's generosity, insha'Allah. And all of us will be thankful to Him and to understand our real duty towards Him, so that He bless us with the nearness to Him, insha'Allah, dunya and akhirah. As-Salihin, they said, when I pray to Allah any dua, because I have the love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I imagine myself that He is the one who is praying. Through Him, I imagine that He is praying and I am listening, or He is praying and through His imagination, it's not reality. Imagine that He's the one who is praying and through Him I am praying to Allah subhanahu wa ta'ala. How much will be the khushu' when you say, Ya Allah. Sometimes the people, they ask for special dua. Ya Sheikh, I have this, I don't have children. I have problem in my business. I have problem with my job. Give me a dua. When we give dua after 1 month, or you say, it doesn't work. You say, there is no problem in the dua. There's problem in you. If you say, Ya Allah is enough. Sayyidina Ibrahim, when they want to throw him in fire, Jibril came, he said, anything? He said, no. To you, no. He said, what you want? He said, ilmuhu bihali yughni an su'ali. He said, his knowledge about my situation is enough. No need for me to say anything. So, inshallah, with Allah's barakah subhanahu wa ta'ala, we're going to pray. And if you are going to turn your face like this, right and left, we are not going to have khushu' at all. Keep your heart presence. We need your hearts to be presence. Don't let this dunya disturb you. Keep your heart with Allah, then you will be accepted bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. I could not understand this, Ustaz Fawzi. What Ustaz? People all smoking too much cigarette. Yahdillah li nurihim. Allah blessed with hidayah, inshallah. Ameen, ameen. Ya Allah, Ya Kareem. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless. There is many solutions to our life to come out from our problems by following Allah's order and the dua of Sayyidina Rasulullah. And through that only we are going to overcome all our problems, not through other things. Inshallah, with Allah's barakah, we are going to get the best for dunya and akhirah. Ameen. So let us pray to Allah now. Conclusion of our majlis, and He is listening. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Ask Allah, pray to Allah, and make sure. You have to be sure that He's going to answer your dua, no doubt. Do we have any doubt on that? You have any doubt that Allah won't listen to your prayer? His dua will be accepted. So please, this night have to be recorded in the books of our goodness, inshallah. Maybe through the blessing of this night, when they open your book of goodness, you will see your name
And you see this majlis, which is being accepted, written for you in the books of your goodness, and the reward will be only as Allah subhanahu wa ta'ala wants, and He is the one who reward the best, inshaAllah. I'm going to use the du'as which is being used by Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu al-Aziz. Al-Salihin, when they pray to Allah subhanahu wa ta'ala, they won't pray like what we do by our mouth, but they pray by their hearts, because that heart is the one going to connect you to Allah. Sayyidina Shaykh Abdul Qadir, in his sakarat time, his son was beside him, and he said, "My father, you have any pain in your body?" He said, "The whole my body giving me pain except my heart," because it's connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Let us connect our heart tonight with Allah. Let the heavens and earth connect us to Allah subhanahu wa ta'ala. Let our dua connect us to our Allah. And we'll see what's going to happen after that, inshaAllah. May Allah bless all of us with rahmah, bi'idnillah. Ameen ya Rabbal. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نية البركة والقبول والفوز بكل سؤل ومأمول، وأن الله يغفر الذنوب ويشرح الصدور ويشافي مرضانا ويعاف مبتلانا ويرزقنا الخيرات والبركات والمسرات، واجعلنا مؤمنين محسنين صادقين متقين. وبارك في الجماعة الحاضرين والحاضرات، والدينا والديهم وأزواجنا وأزواجهم وذرياتنا وذرياتهم، وأوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، وأحسن إلينا وأحسنا إليه، وصاحبنا في الله وصاحبناه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا مجيب دعاء المضطرين، يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب دعاء المضطرين، ويا أمان الخائفين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أنيس الغريبين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله من خير ما سألك به عبدك وحبيبك سيدنا محمد، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, let us eat of the food of your nearness. Ya Allah, let us quench our thirst with a drink of your intimate friendship. Our Lord, enter the house of our heart without the slightest hesitation, because there is nothing in it whatsoever apart from the pain of separation from you, Ya Allah. Ya Allah, include us among your compassionate and tender-hearted servants. Do not include us amongst those servants of yours who do wrong, who break and ruin the heart, and who are rude and bad-tempered. You are the one who makes hearts tender, the one who makes tempers fine. Ya Allah, bless us with the meeting you in this world and in the hereafter. Delight us with the nearness to you and with the sight of you. Let us be among those who are well pleased with you, to the exclusion of everything apart of you. Ya Allah, you are the knower of our secret souls, so correct them. Ya Allah, you are the knower of our needs, so fulfill them. Ya Allah, you are the knower of the sins, so forgive them. Ya Allah, you are the knower of our faults, so conceal them. Do not see us where you have forbidden us to be, and do not fail to find us where you have commanded us to be.
Let us not feel safe from your cunning tricks, and let us have no need of anyone but you, Ya Allah. Ya Allah, inspire us with our right guidance and grant us refuge from the evil of our own selves. Ya Allah, make us preoccupied with you, excluding everyone apart from you. Separate us from every separation that separates us from you. Inspire us to remember you, to be grateful to you, and to worship you well. Do not punish us. Do not publish, Ya Allah, do not publish our reports. Do not open up our veils, and do not punish us for the evil of our deeds. Do not bring back our old bad habits, and do not take us by surprise. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, bring us back to you. Ya Allah, bring us back to you. Keep us standing at your door. Let us be yours, in you and with you. Let us rejoice in serving you. Let us, Ya Allah, let our taking and our giving be for your sake. Purify our inner being of everything but you. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Akram al-Akramin. May you not see us where you have forbidden us to be, and may you not fail to find us where you have commanded us to be. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, do not let our utters commit sins against you, or our inners to be guilty of attributing partners to you. Ya Allah, take us from our own selves unto you. Let us belong wholly to you, reach in you beyond need of any other. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, choose us for your obedient and confidential service. Delight our hearts and our intimate being with your nearness. Ya Allah, keep us far from disobedience to you, as you have kept the sky far from the heaven, sky far from the earth, and let us be as near to obedience to you as you have put the black near to the white of the eyes. Ya Allah, Ya Allah, treat us generously in this world, but cause us to have little appetite for it. Do not keep it away from us and make us greedy of it. So, Ya Allah, برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم شفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لآلائك من الذاكرين، لنعمائك دوما من الشاكرين. واختم لنا ربنا عند الموت على حسن الخاتمة أجمعين. اللهم بارك لنا في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وأزواجنا وذرياتنا وتقوانا وإمامنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين، اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين، وارحم اللهم المسلمين في هذا البلد سنغافورة يا أرحم الراحمين. أمن اللهم عليهم بالسلم والإسلام واليمن والإيمان والتقوى والهداية. اغفر لنا وللجماعة الحاضرين، اجعلنا مطيعين مصيبين مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا عزيز ويا غفار. وأدخلنا الجنة دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم للجميع برحمة منك يا سميع. وخص بالرحمة والفضل والبركة أخونا الأستاذ محمد فوزي، أمن عليه بالصحة والعافية والبركة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا إلهنا مولانا خالقنا تقبل دعاءنا منا، وأجر ألطافك الخفية في كل أمورنا، واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سألناك بالنبي وآله وصحبه وسر الفاتحة.
Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Maulana Syed Afifuddin Al-Jailani atas penyampaian beliau mengenai bagaimana pentingnya kita menghidupkan amalan Rasulullah SAW, kasih sayang kita kepada sesama umat. Begitulah kasih sayang Nabi kepada umat. Itulah dia akhlak Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Akhlak Nabi, akhlak yang mulia. Kita bukan hanya kasih pada Rasul, tapi kasih juga dengan akhlak Rasul untuk kita menjadikan dia dalam penghayatan hidup kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan akhiri majlis kita ini dengan satu qasidah yang akan disampaikan oleh anak-anak MHDS. Ya Badratin, silakan. Mari kita hayati qasidah ini tuan-tuan. Wahai purnama, wahai purnama, yang terindah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Ya Badratim, ya Badratim, min haza kul laka mani, madha yu'am, madha yu'abbir an ula kama qali. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kullaka mali, madha yu'am, madha yu'abbir an ula kama qali. أنت الذي أشرقت في أفق العلا، أنت الذي
Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita mengambil barakah majlis malam ini, majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pastinya Rasulullah hadir malam ini. InsyaAllah barakah Rasulullah syafaatnya hadir pada malam ini. Apatah lagi kita ada bersama-sama kami, kita di depan tuan-tuan dan puan-puan, para awliya Allah, pada ulama-ulama dan para habaib dan para pewaris-pewaris Rasulullah dan zuriat-zuriat Rasulullah. Maka kita bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertawassul dengan sekalian para awliya dan para ulama dan para ahlul bait yang ada bersama-sama kita pada malam ini. Semoga semua para hadirin dan hadirat yang ada pada malam ini, ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat mereka yang ada pada malam ini, ya Allah. Dengan keberkahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan sekalian para awliya dan sekalian para ulama dan habaib yang ada dalam majlis ini, dengan keberkahannya ahlul bait yang ada dalam majlis ini, kabulkanlah semua hajat hadirin dan hadirat. Doa tuan-tuan, doa apa hajat masing-masing, silakan. Allahumma ya Allah, keberkatilah majlis ini ya Allah. Berkatilah semua hadirin dan hadirat ya Allah. Janganlah kau jadikan seseorang pun keluar daripada masjid ini melainkan kau telah ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Kau kabulkan semua hajat-hajat mereka dan sembuhkan semua penyakit-penyakit mereka ya Allah. Dengan keberkahan majlis ini, dengan keberkahannya sekalian para awliya Allah yang ada dalam majlis ini dan para habaib dan para ulama ya Allah. Kau jadikanlah majlis ini majlis yang menjadi sebab kami mendapat rahmat dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Temukanlah kami dengan Rasulullah ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami ya Allah. Dapatlah kami menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ni sebelum mati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bagaimana kau kumpulkan kami pada malam ini, kumpulkan kami semua bersama-sama kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdausmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau telah janjikan bahawa kekasih Engkau, kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang dipohonkan akan dikabulkan. Maka kami pohon dengan berkat syafaat Nabi kami ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami, kabulkan sekalian hazah keinginan kami, doa kami, dan jadikanlah majlis ini bukan habis di hari ini, bahkan dapat lagi berterusan pada masa-masa akan datang ya Allah. Kau berkatkanlah sekalian mereka yang bersusah payah yang untuk menjayakan majlis ini daripada lembaga pentadbir Masjid An-Nahdah, dan kau makmurkanlah masjid ini ya Allah dengan ramaikan mereka yang datang ke dalam masjid untuk beribadah, dan jadikanlah masjid ini sebagai masjid yang kau ridai ya Allah. Demikian juga kau kasihilah mereka yang telah besar payah untuk menjaga majlis ini dengan wang ringgit mereka, dengan tenaga mereka, dengan fikiran mereka, dengan masa mereka, dan sekalian apa jua yang mereka telah korbankan. Dan demikian juga sekalian hadirin dan hadirat yang datang majlis ini bersusah payah dengan berkorban masa dan tenaga mereka dengan penat lelah datang kemari, maupun yang dalam negeri maupun yang daripada luar negeri. Engkau kabulkanlah semua mereka ya Allah. Terimalah semua mereka ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat sekalian para awliya dan ulama dan habaib yang ada dalam majlis ini ya Rabbal Alamin. Kami bertawassul dengan mereka ya Allah. Kami bertawassul dengan kekasih-kekasih-Mu. Kami percaya bahawa Engkau akan mengabulkan doa kami. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا رب من كتواصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاء يا رب من كتواصف بمحمد اغفر لنا يا سامع
صفا بمحمد اغفر لنا اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما بغيت ببابنا ولعل أن تحظى بنا وترانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا اغفر لنا يا سامعا لدعانا أوما علمت بأننا أهل الوفاء محبنا ما زال دلوانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا يا رب ما اللهم صل وسلم وبارك عليه يتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لضعانا نحن الكرام فمن عتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فنحاض بعزم لا تكون مقصرا وانذر ترى العشاق أول من أنا يا رب ما كتواصف اللهم صل وسلم وبارك عليه بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا يا رب
لما كشف الحجاب وشاهدوا أمرنا يا رب ما قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وقضى لنا إن كنت راجيا وقلنا وتركنا كإن أردت منانا يا رب كتوصفا بمحمد الله اغفر لنا يا سامعا لدعانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا اللهم صل عليه لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع إن جبرتم كسر قلبي أو وصلتم يا سلام أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قالت أقمار الدياجي خل أرباب القرار كل من يعشق نبينا في أمان وسلام
طه منقذا بعد الضياء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت